Bonjour mes élèves, est-ce que ça va? Tout va bien? J'espère que vous allez bien. Inch'Allah, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite capsule vidéo euh, sur les applications concernant les équations des premiers degrés et l'inconnu. Donc, on commence. La première application, 3x plus 4. 3x plus 4 est égal à 2x plus 9. Oui. Alors, l'objectif, c'est trouver la valeur de x. Et on a dit que trouver la valeur de x, c'est isoler x. C'est-à-dire, il faut se débarrasser de 4 et 9 et 2 et 3. Et laisser seulement l'inconnu x isolé. C'est bien. Donc, premièrement, il faut que je débarrasse de 4 et de 9. De 4. C'est bien. Mais cette fois-ci, comme vous voyez, on a l'inconnu, le premier membre, le deuxième membre. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Dans ce cas, c'est-à-dire la transformation, c'est-à-dire c'est le regroupement. Je regroupe. Donc je regroupe les inconnus dans un côté et les nombres dans un autre côté. C'est bien. Donc je laisse 3x ici, et qu'il est. Alors, le deuxième membre, je vais me débarrasser, il faut que je me débarrasse de 2x. Donc, il y a le plus 2x. Alors, il faut penser à l'opération inverse. L'opération, l'ishara. L'opération, l'amaliya. Donc, il y a plus 2x. L'opposé de c'est moins 2x. Donc, c'est-à-dire, pour que je me débarrasse de 2x, donc je vais rajouter le moins 2x aux deux membres, moins 2x là ou moins 2x là. Donc, c'est la méthode théorique. La méthode pratique, c'est directement. Donc, je vais ajouter l'inverse. Je vais ajouter l'opposé de plus 2x. Vous savez? Plus 2x, ou l'inverse de l'amaliya. Plus l'inverse de là, c'est moins. Donc, on a plus à celui moins. Vous voyez? C'est bien. هذا نكتب هذا هو الاولاني نحطو دائما هو الاولاني. Et après, عندنا plus 4 l'inverse ديالو ماشي l'inverse de 4 حيت l'inverse de 4 c'est 1 sur 4. Dans l'opération là, je parle de l'opération. Ou bien je rajoute l'opposé. نقولوا كاع le nombre كله نقول l'opposé ديال العكس ديالو المقابل ديالو l'opposé de plus 4 c'est moins 4. C'est bien. Alors 3x moins 2x, donc 3 double facteur, 3 moins 2 c'est 1. 1. C'est 1. Ça pas la peine de l'écrire. X, c'est 1x, c'est x. C'est bien. 9 moins 4, c'est quoi? C'est 5. Et voilà, on a isolé x et on a trouvé la valeur de x. Alors, Tangolo, 5. Et la solution. Et la solution de cette équation, de l'équation directement. Oui, c'est bien. Donc, passons au deuxième exemple. 3x plus 1 est égal à 7x plus 5. C'est la même chose. Donc, je réécris 3x ici. Donc, je rajoute l'opposé de plus 7x et moins 7x ici. Je réécris 5 ici. Je rajoute l'opposé de plus 1, c'est moins 1. 3x moins 7. 3 moins 7. Donc, je règle le problème des signes dans le premier lieu. Alors, on a plus, on a moins. Donc, la somme de deux nombres relatifs de signes différents. Donc, c'est-à-dire le signe de le plus grand nombre, c'est moins.
هي العدد ناقص إشارة ناقص تاع 7 الكبيرة، وندير 7 لا ديفيرونس أونتخ لي ديستونس à 0 7 moins 3 c'est 4. 4 c'est 4x est égal à 5 moins 1 c'est 4. C'est bien. D'abord, dans cette phase, je regarde l'opération qui lie moins 4 avec qui relie avec le moins 4 avec l'inconnu x. Donc l'inconnu x, c'est l'opération, c'est la multiplication. Pour que je me débarrasse de la multiplication, il faut que je fasse l'inverse de l'opération. Hein. L'opération multiplication, c'est la division. Il y a le qisma. Donc je divise là par moins 4 et là par moins 4. Directement, donc je divise par moins 4. 4 sur moins 4. Il y a x. 4 sur moins 4, il y a c'est 1. Moins 1. Pardon. Ou 5 de jour la solution 5 est la solution de cette équation. Ça fait? C'est bien. كاين شي اساتذه يبقى يقول لك هكا solution s ويدير لك moins 1. سي solution. ولكن هذه ما بقاش تكتب دابا. علاش؟ حيت اليبوك فين كنا تنقراو حنا كنا في 7 تنقراو لي زونسومبل مجموعات، نتوما تقراو دابا تاع ترون كومان. دونك سي با لا بين دو ليكريغ، غتكتب هاد لا فراز هادي كوم سا. Donc passons le deuxième exemple. 5 moins 4x est égal à 0. C'est là, mais il faut que je me débarrasse de 5. On dit plus 5, donc on dit moins 4x. On dit plus 5, on moins 5. 0 moins 5. À 0 à 0. On a plus moins 5. Ça fait? C'est bien. Had moins 4x. 0 moins 5, c'est moins 5. C'est bien. Donc, dans ce cas, l'opération qui est moins 4 à x, c'est la multiplication. C'est ندير القسمة، نقسم على ناقص 4. هذاك الشيء هنايا علاش كنا تنقول لكم il ne faut pas dire quand on passe l'autre côté ولا l'autre membre ندوز من هنا لهنا نغير الإشارة هذيك ندوش ندير واحد العملية هي اللي تعطينا هذيك تعطينا الريزلطون ديالها. بون هنايا اللي كنا تنهضروا تلميذ موان 4 هنا فين غيقسم على سميتو، ما يبقاش يقسم، غيبقى يقول غندير تحول قسمه وغيقسم على 4، يقول الاشاره تتبدل لان ناقص غنبدلها تولي زائد. دونك بوغ ايفيتي سا تنديفيزو باغ موان 4 هنا. دونك فاش يكون مرتبطه بالضرب الاشاره اللي عندنا هنا هادشي كله هنا تيمشي لتحت في لو دينوميناتور ديريكتومون. moins 5 هذه تمشي للدينوميناتور moins 4. Moins sur le moins c'est le plus 5 4. Donc 5 sur 4 est la solution de cette équation. نمشيو للثانيه. هنا 4 sur 3x est égal à 7 sur 5. هنايا ممكن نديرو عندنا دو نومبر اون écriture fractionnaire. Vous pouvez rendre les deux nombres au même dénominateur تحدوا المقام ياك. ولكن انا تنفضل فين تكون عدد بسيط هنا مرتبط بهذا خدم نيشان اش قلنا المره الفايته. دونك عندنا هنا الضرب، دونك وقلنا مرتبط اكس بواحد العدد كسري. شنو تندير ديريكتومون؟ شنو تندير؟ تنكتب هذا 7 sur 5 وراه شرحت ياك، وهذا تيولي انا تنضربو في لانفيرس ديريكتومون بلا ما نقسم على 4 على 3 ونخدم. دونك هي سي 3 fois 7 c'est 21. 4 fois 5, c'est 20. Donc, la solution de l'équation à 21 sur 20. C'est bien, je suis simple. هنا كاين عندنا كسر كبير. صافي هنايا l'équation ou la relation مع la proportionnalité مع التناسبية. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Donc, عندي بزاف د الحلول. جو ريدوي هاد لي دو نومبر écriture fractionnaire au dénominateur تحدوا المقام، ou bien تنضرب هذا في هذا تيساوي لينا هذا في هذا. صافي واخا معنيناش باش ما نتوما تديروا واحد المقام وحدوا المقام. اتونسيون برومييرمون شنو تندير؟ توجور فين يكون عندنا لو نيميراتور عنده النيميراتور عنده دو تيرم جوج حدود ولا اكثر،
Donc, je ندير les parenthèses. نبروتيجي هاد لو نيميراتور. علاش أستاذ تقول هادشي؟ حيت فين ما تنديرش الضرب، فين غادي نضرب هنايا غادي يضرب التلميذ غير في لو بروميي تاعو. Pour ne pas se tromper, c'est mieux de mettre les parenthèses comme ça. من بعد دونك باش نوحد المقام اش غندير؟ غادي نضرب هنايا في 3 فوا 3، نضرب هنا فوا 3 كومسا، هنا نضرب فوا 2، نضرب هنا فوا 2. دونك هي تعطيني هي 3 فاكتوريزي 2x 3 sur 6. هنايا سي 2 كوميتاتيف رجعو لقدام معنديش مشكل تبادلي sur 6. في هاد الحالة اختزل هذا مع هذا 6 مع 6 صافي عندنا مش مشكل. نخدم هنا بقى هنا عاوتاني تنضرب واحد اون اوتر فورم. شنو هي؟ خصني انوني اوتي لي بارونتيز. باش انوني سوبريمي لي بارونتيز كيسكو جو دوا فير؟ جو ديفلوب تنديفلوبي. يلا 3 فوا 2 3 فوا 2 اكس هي شحال؟ هي 6 اكس بلس 3 فوا 3 سي 9 سي بيان. 2 fois 7x c'est 14x. ندير لو موان، ندير لو بليس هنا، بليس فوا لو موان سي لو موان، و 2 fois 2 c'est 4. نخدم فاش ولينا جي طومبي في هاد لي زيكواسيون 2 et 1. دونك ساهله نخدم دابا. دونك سي اكس نجيب لوبوزي ديال 14x هنا سي موان 14x. جو غارد هاد موان 4 هنا وندير لوبوزي ديال بلس 9 ولا لانفيرس ديال الزائد ديال ناقص ونخدم 6 moins 14x. Donc la somme de nombres relatifs de signes différents. Je garde le signe le plus grand nombre, donc moins, on dit 14 moins 6. 14 moins 6 c'est 8x. Là, la somme de nombres relatifs عندهم le même signe. Donc on dit le signe commun c'est moins, on dit la somme ديال les deux sens à 0. 4 plus 9 c'est 13. ونخدم x شحال هي موان 13. عندي هنا الضرب اذا نقسم ولا هذا في الدينوميناتور موان مع الموا تمشيت ولا هي سي 13 sur 8. Donc la solution de l'équation est 13 sur 8. Oui, c'est bien. نمشيو دابا la deuxième. Donc عندنا 7x moins 1 4 est égal à 5 sur 15. Donc je mets دابا ديال moins 1 4 نديباغاسا منها نحيدها ليها. Donc ندير نكتب 5 sur 11 هنا moins 1 sur 4 l'inverse ديال le moins هو le plus ولا l'opposé ديال moins 1 sur 4 c'est plus 1 sur 4 و جي ريدوي هاد لي دو نومبر او ميم دينوميناتور تنوحد المقام. توحيد المقام معروف سهل. اذا تنضرب هذا في هذا 4 في 11 هي شحال؟ 44 44 ونضرب هذا في هذا 5 في 4 هي 20 بلس 11 في 1 سي 11. نخدم صافي. وانتما هي هادي راه لا ميم شوز. تضرب 4 في 11 44 هنا 4 في 5 20 ودير عاوتاني 11 في 4 44 11 في 1 في 1 عاد من بعد تتفحد المقام تجمع تدير لي نيميراتور لا سوم ديال لي نيميراتور اونتر او. دونك هنا نخدمو 20 زائد 11 33 33 sur 44. عندنا هنا الضرب غيولي شنو؟ يولي قسمة. نقسم يولي 33 sur 44 sur 7 هي شحال تساوي؟ هي 33 sur 44 ياك نضربها في 1 sur 7 صافي. ولا غنوحد المقام هنا صافي. لا ونخدم هنايا. اذا هي x est égal à 33 fois 1 c'est 33 ou 7 fois 44 4 fois 7 c'est 28. 28 4 fois 7 c'est 28 et 2 c'est 30. Donc la solution de l'équation est la solution de cette équation est 33
sur 308. C'est bien. Donc, j'espère que vous avez compris, bien compris la leçon هذا. بقى لينا واحد دو cas particuliers غادي نشوفوهم في la séance الجاية إن شاء الله. Bonne chance et j'espère que vous allez bien ونتمنى من الله عز وجل تراجعوا وكل محنة فيها منحة إن شاء الله. واخا جالسين في دوركم نتمنى من الله عز وجل أنكم تستغلوا الفرصة وراه توحشناكم. كما تنقول لكم دائما جو فوز ام. يلا السلام عليكم، الله يعاونكم.